بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم وكم زما مالي أدعوكم سدي مال را چرا بلم تاسو لرا إلى النجاة خلاصنتا وتدعونني ورا بلي تاسو مال را إلى النار ورتا تدعونني را بلي تاسو مال را لیکفر بالله دی دپارا چی کفر کم پا اللہ باندی و او شرک بی او شرک کم پا آغا باندی شرک کم پا دی سرا ما آغا لیس لی بی علمون چی نشتے مالا پاغی باندی سدلیل وانا ادعوکم الالعزیز الغفار او یقیناً زرابلم تاسو لرا غالب ذات و بخون کتا لا جرم یقینا یا خامخا یقینی خبر دا انما تدعوننی الیه یقینا آغا چتا سرابلی مال راغیتا لیس له دعوت فی الدنیا والآخرہ نشتے اغیل را بلنا و دنیا او نه په آخرت کې وان مردنا او یقینا واپس کیږو به مونږه الله الله تا وان المسرفین او یقینا زیاتی کوونکي هم اصحاب النار دی وی خاوندان د اور فستذکرون ما اقول لكم زرده چه یاد بکی تاسو آغا چه وامز تاسو تا وفوض امری الالله او سپار ما کار خپل اللہ تا ان اللہ بصیر بالعباد یقینا اللہ دے لیدن کے پابندگانو خپلو فوقع اللہ سیئات ما مکرو بچ کا اللہ دلرا سیئات ما مکرو د بدای داغینا چی چل رو کڑو دی وحاق بیال فرعون او نازل کو پی فرعونیانو بانی سوء العذاب ناکار عذاب النارو یورزون علیہ اور پیش کول بشیم دا فرعونیان علیہ پاغی باندیم غدو و عشیا سحر و مخام و یوم پاغ رزبانی تقوم الساعتو چکائم بشی قیامت و بوی اللہ ادخلو علی فرعون دن شئی وفرعونیانو اشد العذاب سخ عذاب تام